2,000 years later. Yo, what's up guys? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. Dito tayo ngayon sa LRT Caloocan Mall. Yan, kay Clayton's Ukay-Ukay. Yan, new arrival sila nakaraang araw, September 29, di tayo nakapunta. Kaya pumunta pa rin tayo para ma-i-update ko kayo guys. Tara, simulan na natin. Na natin talaga. Let's go! A few moments later. Ito guys, so simulan natin dito sa Nike Zoom Renew. Nike Renew. Ayan. Ang size nito size 10.5. Yan, dyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag. Yan. 2.8. Yan, 2.8. Yan, medyo pricey kasi kanyon yung arrival lang nila noong September 29. Alright. Yan, ito naman sunod natin itong Puma Suede na ganda ng lace nya, oh, ribbon. Yan, medyo maliit lang to sa ang size nya, size 6.5 sa mga pambabae. Yan, minimal heel drag, toe drag, 880 lang. Yan, 880. Tapos sunod natin tong Adidas NMD. Ito guys, oh. Minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.2. Yan, 1.2 size ano to? Size 7.5. Yan ba, magustuhan nyo pa, oh. All goods, oh. 1.2 lang. Tapos ito, sunod natin tong Adidas Calabasas. Ayan, oh. Adidas Calabasas. Ayan, oh. All goods pa to guys, oh. Halos bago pa to. Diyan pa yung original insole nya. Ang size nito size 8. Yan, all goods pa yung ilalim, oh. 1.8 siya. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo rito sa LRT Caloocan Mall Monumento. Tapos ito, sunod natin tong Reebok. Ayan, ito medyo maliit lang to guys, so size 6 sa pambabae. Tapos okay pa yung ilalim, oh. 880 lang. Yan ba, magustuhan nyo, 880 Reebok. Tapos sunod natin tong Nike Flyknit. Ito guys, oh. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos ang price 1.8. Okay pa yung ilalim, oh. Wala pang ganong upod. Tapos ang size nito size 7.5. Yan, oh. All goods pa to guys, oh. Nike Zoom Fly 4. Susunod natin tong Nike Zoom Pegasus Turbo 2. Ito, ganda na ito guys, oh. All goods na all goods pa to, oh. Tapos ang price niya 2,000 pesos. Yan, nandiyan pa yung original insole niya. Halos bago pa, oh. Yan ba, magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Ito naman, sunod natin tong another Nike Air Zoom Pegasus 38. Ito, napaka solid pa. Medyo maliit nga lang, size 6.5. Yan, all goods po. Halos wala pa siyang upod. Ang price niya 1,000 pesos. Tapos ito naman, sunod natin tong Dr. Martens. Ayan to guys, oh. Yan, okay po. Andiyan pa yung original insole niya sa loob, oh. Ang size nito size 8.5. Yan, oh. Magustuhan nyo to, oh. Good condition po, oh. Yan, ang price niya 2,000. Yan, okay pa yung ilalim, oh. Right. Tapos ito guys, oh, sa mga Converse lover dyan, ito all goods po, halos bago pa to guys, oh. Yan, oh, andyan pa yung original insole nya. Ang size nito size 6.5. Yan, ang price 1.8. All goods pa yung ilalim, oh. Wala pa siyang punit, ha, wala pa siyang sole set. Ito naman, sunod natin tong Jordan Future High naman to, oh. High cut siya. Ayan, ang size nya size 6. All goods po, halos bago pa to guys, oh. Yan ba, magustuhan nyo, pambabae siya. Ayan, ang price niya 1.8. Yan ba, magustuhan nyo, all goods po. Yan, ito naman, sunod natin tong GG BB S-Star. Yan, oh. Yan ba, magustuhan nyo guys, oh. Ang price niya 1,200 lang. Tapos ito, sunod natin tong Beha. Ayan, oh, Beha. Ito lang, may konting drugs na nga siya. Yan, 1.3 ang price. Yan ba, magustuhan nyo. Yan, may konting sole set pero minimal lang guys, oh. All goods po. Size nito size 7. Yan, size 7. Ito naman sa mga nakakaalam na branded shoes, ito Kenzo guys, oh. Kenzo, pambabae siya. Yan, Kenzo Paris. Yan, ang price niya 1.8. 1.8. Size ano to? Size 36.
And ito naman sunod natin tong Nike Air Force 1 na maliit lang guys. So size 5.5 lang to. Yan, sa mga maliliitan pa. All goods po. Yan pa yung original insole niya. Tapos 880 lang, minimal drugs lang siya. Yan. Tapos sunod natin tong Vans na low. Ayan, collaboration siya. Ganda ng ano guys, oh, SpongeBob. Yan, oh, burda siya, oh. Solid, oh. Size 7 sa women's. Tapos 5.5 sa men. Yun ba, magustuhan nyo to. All goods pa guys, oh. Solid, oh. Ang price niya 1,000. Ayan, oh. Ganda, oh. Collaboration siya ng SpongeBob. Ito naman sunod natin tong New Balance 9060. Ayan, oh. 9060. Ayan, oh. Okay pa yung ilalim guys, oh. Ayan, oh. Wala pang ganong upod. 1,000 pesos. Size 6. Ito naman sunod natin tong Puma. Ito guys, oh, bulky shoes to. Pambabae siya. Ayan, Puma Fenty. Ayan, oh, napaka-solid, oh. Bulky. Ayan, sa mga mahilig sa ganitong magsuot guys, oh. Ayan, 1,000 pesos. Ito size, ano to? Size 7. Ayan, ito naman sunod natin tong katabi, Nike Renew. Yung guys, so all goods pa to. Medyo maliit, size 6. Yan, dyan pa yung original insole nya. All goods pa, kunting linis lang to. Yan ba magustuhan nyo? 880 lang. Yan, all goods pa yung ilalim. Yan, ito naman, Puma na pang running. Ito guys, so all goods pa. Medyo maliit nga lang. Size 6 sa US. Yan, all goods na all goods pa to. Ang price nya 880 lang din. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Training. Ito, ganda ng colorway nyo. Size 6.5. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Tapos 780 lang, oh. All goods pa yung ilalim, oh. Tapos sunod natin tong Nike Cortez. Ganda na ito guys, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ito, may tahi na nga lang yung swelas nya guys, oh. Yan, baka magustuhan nyo pa, puntahan nyo na lang. Size 7.5. Ito naman, sunod natin to Anta. Yan, ito guys, so Anta. Napaka-solid na Anta to. Yan, ang price nya 1,880. Anta na pang running. Size nito, size 7. Yan, ito naman, another Air Force 1. Yan, ito lang, may issue yung sack liner nya guys, so. Yan, all goods pa naman yung katawan nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Ito lang, yung sack liner. Pero pag sinuot, di na mahalata yan, oh. Yan, minimal heel drag to drag 1,200. Size 6.5. Ito, Nike Blazer. Yan, inulit ko nga pala guys, yung mga pares nito nasa counter. Yan, gusto nyong bilhin, yan, tanong nyo na lang sa counter dito sa Clayton LRT Monumento. Yan, ito guys, oh. Yan, Nike Blazer, pambabae, 880 lang, oh. Minimal drugs lang siya. Ito, wala namang gaano. Yan, oh, ganda ng colorway, oh. Tapos ito, sunod natin tong Converse. Ganda na ito guys, oh, leather siya, oh. Wala pa siyang punit, ha. Wala pa siyang sole set. Tapos ang size nito, size 3.5. Yan, 1,000 pesos. Yan, all goods pa yung ilalim, oh. Right. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Sock Dart na size 4. Yan, sa mga maliliit ang paa. Ito, all goods po, pang araw-araw. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang price, 880 lang. Ito, another Nike Air Force 1 na medyo maliit lang, oh. Size 4Y. Yan, baka magustuhan nyo. All goods pa yung ilalim guys, oh. Size 4 lang siya. Yan, ang price, 880 lang. Yan, sa mga maliliit ang paa, oh. All goods pa to guys, oh. Ganda, oh. Solid. Yan, ito naman, sunod natin tong Nike Star Runner. Ayan, oh. Solid pa na ito. Maliit nga lang, size 6. Yan, okay pa yung ilalim. 880 lang. Yan, ito naman, another Nike Zoom Pegasus 36. Ito, napaka okay pa guys, oh. Yan, halos solid pa yung ilalim, oh. Wala pang ganong upod. 880 lang din. Yan, oh, pwede na to, budget meal, size 7 siya. Ito, sunod natin tong Nike Air Force 1 82. Yan, oh, knife. Solid na ito guys, oh. Ganda ng colorway nyo, ganda ng design. Tapos ang size nito, size 10.
Yan, nandyan pa yung original insole nya. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods oh, ganda po. Yan, ito lang oh, medyo may yellowish na yung ano, pero natatanggal naman yan, may pampaputi. Yan, ganda oh, solid. 1, 2, ay 2, 3. Yan, 2, 3 pala to guys, 2, 3. Ito naman, sunod natin tong New Balance 237 no? Ganda na ito guys, so bulky siya. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang dito. All goods pa yung ilalim 2,300. Yan, baka magustuhan nyo to. Yung size ano to, size check natin. Yan, size 10.5. Yan oh, ganda oh. Yan, ito naman, sunod natin tong nasa ilalim na Nike. Gang na ito guys, so pang running. 1.8 lang siya oh. Okay pa naman yung ilalim niya, all goods. Tapos ang size na ito, yan, size 8, ay size 9. Yan, all goods po, ang gaang oh. Pang running. Ito, sunod natin tong another Nike Zoom Nike React. Yan oh. Ganda na ito guys oh. Yan oh, andyan ba yung original insole niya. Size na ito, check natin. All goods na all goods pa to. Size 12. Yung size 12 guys oh. Sa mga size 12 dyan, all goods pa to. Wala pang punit. Wala pa siyang sole set. Tapos 1.8. Yan, minimal drugs lang siya. 1.8. Tapos ito, sunod natin tong Asics FF Plus. Yan, wala na siyang original insole, pero all goods pa yung labas. Wala pang punit. Wala pa siyang sole set. Yan, may konting heel drag, toe drag. 1.8. 1.8 siya. Tapos ang size nito, size 9.5. Ito naman, sunod natin tong Ultra Boost. Ganda ng colorway na ito guys oh. Pamorma, pang running, pwede. All goods pa yung ilalim oh. Ang size nito, check natin. Yan, size 9. Diyan pa yung original insole nya guys oh. Yan, ba magustuhan nyo, puntahan nyo na rito. Yan, ito naman, sunod natin tong Vans na low. Ganda na ito, pang summer oh, pang Boracay. Yan oh, size 11. Yan, baka magustuhan nyo to. Ganda oh, ganda ng design nyo, pang summer look. Halos bago pa. Yan ang price, 2,000 pesos. Yan guys, so all goods pa to. Ganda. Ito naman, sunod natin tong Vans High. Ganda na ito guys oh. Checkered plug. Yan oh, solid oh. Vans High California. All goods na all goods oh. Ganda. Tapos ang price na ito, ayan, di natin makita. Na-check muna natin yung size na ito guys. Ayan, size 8. Ayan, size 8 to guys oh. Ayan oh, solid na Vans oh. Ayan, check natin yung pares nya. Ayan, ito yung pares nya guys oh. Ayan, wala siyang price. Ay, ayun, 1.8. Ayan, 1.8 siya guys oh. Ayan, medyo malabo kasi yung ballpen. Yan, 1.8. Baka magustuhan nyo, puntahan nyo na to. Ganda oh. Ito naman, solid na Hoka. Ganda ng colorway na ito. Tapos may konting upod na nga lang siya. Yan, 1.8 ang price. Yan, baka magustuhan nyo. Wala pa siyang punit ha. Wala pa siyang sole set. Tapos andyan pa yung original insole nya. Yan, may konting upod na nga lang siya. Tapos ang size nito, size 10. Yan, baka magustuhan nyo. Okay po, malinis pa to. Yan. Ito naman, sunod natin tong New Balance 574. Yan, ito nga lang may issue na yung toe nya. Medyo buka na. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, ito may konting upod na 1.8. Size, ganda pa naman ang colorway nya. Size 9. Yan, ito guys oh, Nike Presto. Triple black na Nike Presto. Yan, ito lang, sign of usage. Wala pa siyang punit. Yan. Ang size na ito, medyo burado na. Tingin ko mga size 8 to guys. Yan ang pwede pa. Yan, minimal heel drag, toe drag, 1.8. Yan, ito naman, sunod natin tong Jordan Mars. Ganda na ito guys, so leather. Yan oh, minimal sign of usage lang. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan yung ano nyo, logo ni Jordan. Yan oh, leather. Tapos yan, may konting galos na nga lang siya yan. Pero para natatanggal yan oh. Marumi lang. Yan, okay pa naman yung bubble nya. Tapos yung ilalim, minimal heel drag, toe drag, 2.3 tong Nike Mars, Nike Jordan Mars.
Tapos ang size nito size 9.5. Ito, sunod natin tong A6. Ganda ng colorway na ito guys. Oh. Yan, nandiyan pa yung original insole nya. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Sign of usage lang. Alam niyo naman ukay. Size 11.5. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, ilalim niya minimal heel drag, toe drag 1.6. Tapos sunod natin tong Mizuno. Ito guys, yung Mizuno, medyo maliit nga lang. Yan, okay pa yung ilalim, 480. Yan, baka magustuhan nyo pang harabas. Size ano to, size 6 lang siya. Yan, ito naman sunod natin tong Adidas Cloud Foam. Yan, size 10 naman to. Nandiyan pa yung original insole nya guys. Oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, Adidas Cloud Foam. Tapos minimal heel drag, toe drag 1.8. Yan, 1.8. Yan, ito naman sunod natin tong Clark. Yan, sa mga mahilig sa leather shoes, Clark. Yan, okay pa to guys. Oh, pamorma. Oh. Yan, okay pa yung ilalim. Ang gaang niya guys. Oh, 1.8. Yan, ba gusto nyo? Size 9.5. Yan, ito sunod natin tong New Balance 574. Yan, konting linis lang na to guys. Oh. Yan, ang size na ito, check natin dito. Yan, size 10.5. Yan, sign of usage lang siya, pero wala pang punit, wala pa siyang sole set. Yan, may kunting upod na 1.6, baka magustuhan nyo. Ito guys, so may nakita tayo ritong Nike na Metcon. Yan, ganda na ito, ganda ng colorway niya guys. Oh. Yan, size ano to, size 7.5. All goods po, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.6. Yan, Nike Metcon. Kasi ito, may nakita tayo rito guys. Oh, Reebok Classic. Yan, oh, ganda ng colorway niya. Oh. Pamorma, pogi shoes din to, ganda guys. Oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. 1.6 ang price. Tapos size 9.5. Yan, baka magustuhan nyo. Ganda. Oh. Tapos ito naman, another A6. Ganda ng colorway nito guys. Oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan. Tapos may kunting upod na nga lang. Yan, baka magustuhan nyo, puntahan nyo na lang. Yan, 1.3 si A6. Tapos size 9.5. Yan, ito naman sunod natin tong A6 na J Light 3. Yan, oh. All goods pa guys. Oh, ganda. Oh. Ganda ng colorway nya, pang classic. Tapos minimal heel drag, toe drag 1.6 ang price. Size 8 siya. Ito guys, so sa mga naghahanap ng pang outdoor shoes, ito all goods pa to guys. So good condition pa to. Yan ang price niya, 1.5. Check natin kung anong brand. Parang wala siyang brand, pero ganda. Oh. Leather siya. Yan, ba gusto nyo to, puntahan nyo na lang. Size ano to, size 9. Yan, all goods pa yung ilalim. 1.5 lang. Yan, ito naman sunod natin tong Adidas Supernova Plus. No? All goods pa, konting linis lang to guys. Oh. Tapos minimal heel drag, toe drag lang siya. Ang price 1.6. Yan, baka magustuhan nyo. Size ano to, size 10. Konting linis lang siya. Yan, ito guys. So sunod natin tong napaka solid na A6. Ganda ng colorway nya, blue. Tapos ang size nito, size 8 sa US. Yan, baka magustuhan nyo to. All goods pa, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Andiyan pa yung original insole nya. Tapos minimal heel drag, toe drag 1.5. Yan, 1.5. Yan, ito naman sa mga mahilig mag outdoor, yan, umakyat ng bundok. Ito, Skechers Air Cool Memory Foam. Yan, water resistant pa siya guys. Yan, baka gustuhan nyo to, pang harabas sa bundok. Tapos ang price nya 1.3. Yan, 1.3. Skechers na pang outdoor, size 8.5. Yan, oh. And ito naman guys, so another pang outdoor shoes. Yan, Quechua. Yan, gawa siya ng Decathlon. Yan, oh. Hindi yung ano, tag niya sa loob. Yung size ano to, size 7.5. Yan, oh. All goods pa, 1,200 lang to guys. So pang outdoor, Quechua. Ayan, Quechua. Ayan, ito solid pa. Oh. Halos bago pa to guys. Oh. Yan, 1,200 lang.
Tapos ito, may nakita tayo ritong Vans. Ito guys, oh. Ayan, ito lang, may issue na siya. May himulmul. May ano, parang may butas na. Yan, pangharabas, pwede pa naman. Yan, Vans Ultra Range. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, ilalim niya, all goods po. Yung 1,200. Size 9.5. Yan, dyan pa yung original insole niya. Yan, baka magustuhan nyo, pangharabas. Yan, pwede pa siya. Yan, ito naman sa mga naghahanap ng palladium. Ito guys, oh, pang ano lang, pang araw-araw, pwede pa to. Yan, dyan pa yung original insole niya. Tapos may konting upod na nga lang siya, 1.3. Yan, size 10. Ito naman, sunod natin tong another pang outdoor shoes na Salomon. Yan, ito guys, oh, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Tapos ang ilalim niya, all goods pa naman. Yan, 1,000 pesos. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, size ano to, size 8. Yan, dyan pa yung original insole niya. Ito, sunod natin tong Columbia. Ito guys, so may kunting dumi lang. Yan, bahala na kayo, diskartehan nyo na lang. Yan, dyan pa yung original insole niya. Yan, okay pa yung ilalim, oh, 1,300. Yan, size ano to, size 8.5. Columbia. And ito guys, so may nakita tayo ritong Vans na slip-on. Ganda ng ano niya, oh, tela, maong, denim siya. Okay pa, oh, goods na goods pa. Tapos ilalim niya, may konting heel drag. To wala naman. Yan, 1,300. All goods pa to, ganda, oh, maong. Yan, size ano to guys, size 8 sa US. Yan, oh, size 8 siya. Yan, oh, ganda na ito, maong. Yan guys, oh, ang dami pa rito, hindi na natin maisa-isa. Yan, punta na lang kay rito. Ito guys, oh, Emporio Armani. Yan, oh. Yan, may konting upod, 1.2. Yan, baka magustuhan nyo to guys, oh, Emporio Armani. Yan, size 8 siya. Yan, meron pa ron sa dulo, hindi na natin may isa-isa yan lahat guys. Yan, punta na lang kay rito. Yan, ito Caterpillar, oh, na leather shoes. Yan, waterproof pa siya, oh. Tapos okay pa yung ilalim nyo. Ang price nya 1,800. Yan, oh. Check natin yung size nya. Yan, dyan pa yung original insole nya. Size ano to, yan, size 8 sa US. Yan, oh, ganda, oh, waterproof pa siya. Ito naman sa mga nakakaalam na brand na to, Camper. Ito guys, so solid to. Leather na leather talaga to. Yan, size 40 siya. Yan, ang price na ito, check natin sa, ayun, 1,000 pesos. Yan, 1,000 pesos. Size 40, Camper. Ito pa, may nakita tayo rito, nakatago. Puma. Ganda na ito, size ano, size 7.5 siya. Ganda ng colorway niya guys, oh. Yan, wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Yan, baka magustuhan nyo. Minimal heel drag, toe drag, 1,200. Ito guys, so may nakita tayo rito. Ganda, oh, Nike. Ganda ng colorway niya, 2012. Yan, baka magustuhan nyo to. Wala pa siyang punit, wala pa siyang sole set. Nandiyan pa yung original insole nyo. Tapos ang ilalim, all goods pa, 1,300. Yan, baka magustuhan nyo to. Yan, solid po, ganda ng colorway nyo. Yan ang size na ito, size, medyo tanggal na yung ano nyo, size tag. Tingin ko mo size 7.5 to guys. Yan, baka magustuhan nyo. Yan, check na rin natin yung pares nya. Yan, check natin yung pares nya. All goods pa to guys, oh, ganda, oh. Tapos, yan, burado na rin. Yan, tingin ko mga size 7.5 to. Yan, baka magustuhan nyo. Ganda, oh. Para siyang may collab dragon, oh. Yan, oh, baka magustuhan nyo. All goods, oh. Dito guys, so may nakita tayo rito Adidas Superstar. Yan, oh, collaboration siya ng Star Wars. Ganda na ito, kaso medyo maliit nga lang. Yan, oh, yung pinakadila nya guys. Ayan, oh, solid. Ganda, oh, maliit lang. Size ano to, size 4. Yan, oh, andyan ba yung original insole nya. Ganda, oh, ganda ng colorway nyo. Solid. Yan, check natin yung price nya kung magkano. Ayan, 880 lang guys, so 880 lang. Ganda mong ano nya, borda pa. Yung mga magustuhan nyo, size 4 sa mga anak nyo o sa mga maliliit ang paa. Ayan, oh, all goods po. Ayan, oh.
Adidas Superstar collab ng Star Wars. Ito, may nakita tayo rito guys, Caterpillar. Ang ganda, suede. Diyan pa yung original insole niya. Tapos wala pang ganong upod. Ang price 1,300. Check natin yung price, ay yung size. Yan, size 9 siya. Yan, baka magustuhan nyo. All goods po. Yan, meron din silang mga sandal na pambabae. Yan guys, punta na lang kayo rito. Sa mga lovers nyo, saan? Yan, sa mga chicks nyo, mga kabet. Yan, pwede. Dami pagpipilian. Alright. Meron pa hanggang dulo. Kaso, sobrang dami. Hindi na natin maisa-isa. Ayan guys, yan, dami pa, A few moments later. So yun nga mga guys, dito ko natatapusin ang aking vlog update sa Clayton's Ukay-Ukay sa LRT Caloocan Mall. Ayan, ang dami pa mga solid guys, dami pang pagpipilian. Ayan, punta na lang kayo rito. Ayan, maraming salamat ulit sa inyong paggantabay. See you next vlog. God bless. Peace out.